Hala, Martog! Hoy, aho mo na! Settle down, class. So, today is our examination day. Ready na mo? Ang pusa tamang. Just one yarn. Hindi. Ayaw pa! Anong ako nimo kasundugan ganiha? Ayaw pa, pagtuog imo! Ayun ka eh! Ayun, Bima, nag-iho gasle! Kapag ka ni mo na mareklamo, ikaw na napakanan to! I have now the results. Hello, what if zero ko? Huwag ka medyo kong doon. Ma'am, na lang bayad pa rin. Kung na, ma'am? Ilang grado? 75? Ano butanan? Tingnan ako kaya. Gawin natin din na maadyo. Wala na ako kaya. 75, arang gamay. Gigatoy na ka! Ngunit ayaw pa Gunit! Sagot ani, reklamo ta ni ma'am. Dagan petlas! Sura! Ma'am! Ma'am, di na dyan na dog floor walk. Saan elementa dong kayo? Dili na gyud elementary. Kita mo sa inyong buhaton. changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. In the way I Okay ra na. Bawin na lang ta sa second sim. Kansem naman ron. Saya mga araw pinapasa makita. Ato ka mag-video tapos kami malabayin mo. Ha? 75? Ah! Saan ka
dapat taro. Oh, gusto ka ba? Jen! Uy, I walked across an empty land. I knew the path like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Panga. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to